Azul Flown, salam alaikum, bonjour à tous. ها ها ماشي يبدا لنا نزيد ربحنا خطي باسكو من تابع l'équipe la GSK depuis le début de saison et depuis l'arrivée de Lavagne نولنا tour après tour il est déjà les phases de poule après نولنا contre Sfax après نولنا les championnats même la coupe de la ligue l'équipe qui s'est fait confiance et surtout de la coupe de la CAF. Et le fait que ça gagne نربح ذي Cameroun c'est le rendement gagné parce qu'un match compliqué مليح عند سوفري en même temps on a raté les occasions et donc مشينا ندبريفي لا سوبر فيكتوار غين ذي قد رسمي نربح 2-1 غاروا مي هسا غيني ماشي كان سوبر فيكتوار قلا un demi pas de finale de coupe de CAF inattendu. C'est quand même un vrai plaisir et les joueurs parce qu'il faut les féliciter. Nous sommes le groupe et janvier où ils font سميت live ذاك يوتيوب et janvier ناد بلي le groupe il est motivé à la coupe de la CAF Guinée. C'est le ressenti d'Youssen ذي les vestiaires de la GSK les échos يديبلن donc ça Guinée le fait كذا ربحن c'est vraiment pas une surprise donc وتسوترا صراحة كيما تابوني مع la chaîne نديبريفي نكشم سل ديبريف نكشم la composition d'équipe. La composition d'équipe de la GSK, نخمم نهضر في 3-5-2 mais finalement le 4-4-2 نهضر في les deux compos ناد بلي كيف نتسنات et la flexibilité تاع ال 4-4-2 يقندي le milieu يغلق le retour نقاسي لك رايح et une attaque بولحية لك بن سريح بن شعيران قلب électron libre زاد une très grosse débauche d'énergie. Un match qui vient avec la GSK parce que les 15 premières minutes tu as une domination de la GSK, les occasions de la GSK كل شيء نس tu as raté d'une manière le raté Ben Chaira, le raté Ben Sayah, il y a quand même des occasions tu as raté t'as الناس c'est-à-dire il a le gris ماشي قلنا et sur l'unique action زعما les premiers mettons 26 minutes ونولا le gardien de la GSK Bambout sur la première action كوفر but première action donc dominer وتماركا دارا première action سن ماركاني نوثنيكش من تسليزي دي ديفونسيف باسكو نهضر في ليكيب ان كوتون سبور ناناليزيتي الالي ناناليزيتي لي بول لو ميور جوار نينس نتورد نهضر في لاساكا شويه ناناليزيتي لي بول نزرب لي سي لونيك سوليسيون سي هاد لعب لي لون بالون ديل دون لا ديفونس سي لوتيليزاسيون ارياناني راي بوسكولين شويه داك تاع بسلام يسوفرين مليح باسكو لي ديبلاسمون ينس ينغاثني سور لو بوت ني ان ايرور دو ماركاج نشت العجب كايني عند وهمه سيك زريغ نزرعوك تزراموك بلي ميدبونا كفروني نزرب لا ماركين ماني راه مكي يدبون نزرب بلي ماركين كون تو رات با كون تو مارك با تو انكاس مي لو كاركتير تاع لا جي اس كا سي كوميم ديني نزرب بلي الكاس كي باغي تسعى الكاركتير تكمل تلعب تكمل السلحه تماركا البريمي بوت صرايح ريفوزي الفار كاع عطلنا 10 سنين مي الفار دي انتيك سقسيت واحدز هو الفار نعاوني د لافيري كتخسي التلفزيون تتوضر لي ما كوميم من زرامي مي le but refusé après il marquait Karoum juste à la fin de la première mi-temps le but تاعي يشعنا لي فيستير اون اوت مونتاليتي مي ولا كانوا قبل نهضر في لا دوزيام ميطون الا قادرين نيوث الحاجه في لا بريمير ميطون سي كيليكيب كوتون سبور تلعب ديفونسيف افيك ان 4 5 1 كومباكت يكسروحون فيت زاد لي كونتر اتاك et la GSK تجا لي زيسباس سي بور سا وتجاري لي زيسباس سي بور سا ولا كوتون سبور تفقد حتى في ماني تلعب توجور لي لون بالون et le but à gagner parce que c'est des temps de jeu manuel et le temps fort en la GSK marque à Coton Sport et juste après le temps fort en Coton Sport parce qu'après le but ni Coton Sport chimie le match ناس انت تغلق تلعب في لي دويل et سوفر 5 7 minutes تفغن لي جوار لا GSK ديال الماتش نسي ندير اورغانيزاسيون ندخل للستاد. Mais après, juste le but à gagner, même le but n'est pas l'égalisation de la GSK, et du coup, dire ton forme, quand on sport, et les deux équipes les vestiaires, et le changement que tu as direct à la mi-temps, c'est un changement que vous la stratégie de la GSK. لافان يغرا مليح لادفيرسير انسى ساكيني يزرب بلي بيسكو داك وقال لنا لي فيستيران دالن بارفيتمون جيرين لا بريمير ميطون سنه داكش من 1-0 لي فيستير كش من 1-1 لا ديرنيير اكسيون اي دونك اش راه خدمن اش راه خمنو ثنيا الا قد كشمنا داتاكين دونك ما داتاكنا جان لي زيسباس نكاد هذاك صاب بولحيا هذا راه بو عليا ونهضر في الماتش نيس فاكس سي لا ميم استراتيجي قبل لافان افيك 4-4-2
première mi-temps هكاكي deuxième mi-temps le premier changement c'est Boualia رد يكشمل رد يون plus de vitesse après كيشير الديني en deuxième mi-temps il y a eu des occasions يقلب شويه الماتش mais بن شعيره يدي récupérer une balle exceptionnelle un rush العجب يفكي سي بن سايح بن سايح ما يوثيت خاص دو توت فاصون خاصو تعدى ثينا خاصو تيحوزاله لو ديفونسور جو بونس كو بوعاليا واحد الشيء لا يي بو با راتي ثينا ما يراتي ثينا صافي نخسر مي دون لو دوزيام بوت تاعي ديوسان ايمي كوتون سبورت فغد سي ترفد الريتم مون دوزيام ميطون ترفد شويه ريتم داير لي جوار جاسكا شغل سوفران شويه دوزيام ميطون ام جوست يصب الريتم من ليكيب كوتون سبور لي 20 dernières minutes ça a été bien géré et l'occasion راتيني بوعاليا نورمالمون ثينا سي ان 3-1 tu clôt le match c'est بن شريفه دي بن يوث لابارا كوفروني ديغي ميريتي هذيك شم دا شردني لا جاسكا سوبر بيان جوي تلعب كني لاق الحال سلحه بالون الزوار تلعب دونك كي سور برون با كون يتابع عن لا شيناغيني بريسك شاك جور زرا بلي نوهم راه يمي تضرا لا بيرفورمانس كيني صد باسكو نزرا ان دان غران ستاد الغاز ما توالي ضبالو و 5 جويي جو بونس اون فافوار لا ميم شوز وان شاء الله 5 جويي انا ماركي نيكش هذاك الماتش انا ماركي مي الماتش قد نهضر فلاس بيان ابري الفار ما نهضر في الفار سي لو بوت ني يخشمو بالون مي 20 دي ليماج يخشم مي مرا نولي له اور جو بريمي بوت نرايح اور جو بريسك 4 مينوت يكسرجو الاربيتر واحد ساكي كاع الور كون نزرا الديبي ولا لو رالونتي نزرا بلي بوتني اور جو 4 مينوت باش اسيد تساول ناس دينين بلي اور جو اي لو زريغ بلي لو ميم سيستيم بوت وين ان كوتون سبور ميم سي يخشم زرا بلي تاكسبتي على الاربيتر خاطر كذا يروح لحال هذا غادي خصي ستاد غلق انا نروح باش تساول ناس دينين نسمع فينالمون دينا الا كارطون روج فينالمون الا كارطون جون الاربيتراج اون جينيرال لها باسكو توالي توجور ما يغلو جوار لا جاسكا غادي يصروح الوقت الاربيتر سيني كريدي سيتي جو بونس بيان مي خدم كاين باسكو يبان بلي الاربيتر يفاسيني وترنو غير لو طون اديسيونال خير لا ولا يصفر ديريكت على دانيير سكوند الاربيتراج اون جينيرال يلها مي يعاوننا باسكو ولا راه البوتني كونطون سبونوز ميراثن لوم اي سيت اون تال بيل فيكتوار ان بروميير با مي تيدنا مي مازال ايفيدامون لو ماتش روتور ولا شي كنت واخد من ذا الماتش روتور لي توب لي فلوب من الماتش لو بروميير توبينغ بور ما بار سيني لي جوار ا ان سول نيفو سي بن شريفه لاكوذ بن سايح باترون دو لاتاك واش عندني فلاس فريمون كونتر صفاقسي اللي تي لا contre l'équipe Coton Sport et l'Alentic Marcan, il était là la même action. Ben Sherifa physiquement de l'adjeuve, techniquement de l'adjeuve, chapeau. Nzmana Erno, un certain Ben Abdi, mais évidemment, un coup de sur Souidara Kroum, qui a fait un match, mais défensivement, c'est le seul joueur. Les tacles s'est réussi, les sorties de balle s'est réussi, c'est un buteur, il te marque les buts. Donc c'est parfait, Kroum, impossible de s'arrêter les top. Et bien sûr, la troisième position, le coaching gagnant l'avant, l'idée de jeu, directement Bouali en deuxième temps. Et Nerno, toute l'équipe est dit Ben Shaira, لكذ أقاسي لكذ رايح باسكو وزلن غروس ديبوش دينيرجي مي فيزيكمون ينيدنا ماشي داير حاجه غيسوها من كوني فيزيكمون تاع واحد لاجاس كنزرب بلي لان نزرب بلي فيزيكمون لو سول فلوب سي من زمان c'est les occasions manquées خلينا راتا نوري دو نربح سكي 4-1 facilement parce que les occasions on se les crée déjà oui c'est un point positif on se les crée les points positifs dans le match gagné نمارك نربح mais en même temps نتكري des occasions من اللعب donc à un certain moment ما يليو joueur à niveau parce que ما ولي كايني ارياناني لو joueur l'équipe كونطون سبور في النظر ديال لا فاز دو بول فوالا لا بيست دان اتاكون يزمر ضد داويض ان اتاكون يزمر هذا يخدم ماشي داويض ان اتاكون كي جو با او موا وقاثني يتلعب دمي فينال دو كوب دو كاف قبل يزمر يلعب ديك فينال دو ليغ دي شامبيون مثلا ما يعدل ليغ دي شامبيون غادي يلعب لا كوب دو كاف مي و تتساوي انا جوار كي با اون اكتيفيتي فوالا لي بيست يقلق سي لي جوار كي تلعب دون لي كلوب كي تلعب لي كومبيتيسيون افريكان دو ريكروتي دازات باسكو كون ساعه انا نازات كون يساقي ما يلا ولا دي ماركي سو كورنر غادي يدي يكون ان بوت اي لي زوكازيوني غلان نوا لي زوكازيوني غلان اي ان سارتان مومون ثنا بوعالي ان دوزيام ميطون لا كوتينا بن شريفه ولا شو غارديان لا كوذ لا بار مي سينون لانت دي زوكازيون فو بلوس دو 100 فروازات لي بوت بروميير ميطون بن شعيره تساوي لي طونط اتي فورسي مي بون نكوني ولا شي شادني المثير الفرح كانت تسطر تري بيان ازكا سيتي جوست باش ندبري في الفرحه كيني يذون صافي بليزير سو تريكوني سو درابوني ارد فيرسيس مني
Voilà, c'était totalement un événement réussi et un rendez-vous réussi. تربحت الله جاسكا et tu auras une victoire et on dit tu récupères tu restes sur le match à gagner et on pense le 27 du 5 juillet un stade de la جاسكا d'habitude تخدم toujours des matchs historiques et donc باش نروح نلعب la finale de coupe de CAF لكن زمرادني نيز كد نوغال سي لي زيماج نوغال في لي ديفيرونت سيكونس دو جو باسكو هو مشيت تلعب لا جاسكا en première mi-temps هو مشيت تلعب كوتون سبور en première mi-temps دقيق زمرنا دي جانا اناليزي ام كرايت ولعب لو ماتش روتور ميم سي زمر غاون تيديني بلي كوتون سبور غلقنا لعبنا في لي كونتر مي سورون اوبليجي دو سورتير باش هاد ماركين ترى ولا ثنا ولا مشيت ولا من الماتش لي توب لي فلوب نون فيف لا جيس كان هو ويكيدي مزيان صافي بليزير انت موت غير الفرح موت مليح الفرح هكا سي مانيفيك اي ولا شو كشين زمر نرنوك خصات كان كاليفي لوفيسياليزاسيون غير البناء ثاني مثلا